अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, इनमें से कौन सा काम करने की वजह से वज़ू टूट जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला सिगरेट पीने की वजह से, दूसरा गाली देने की वजह से, तीसरा आईने में अपनी शक्ल देखने की वजह से, चौथा ऊँट का गोश्त खाने की वजह से। इसका सही जवाब है ऊँट का गोश्त खाने की वजह से आपका वुज़ू टूट जाएगा। ऊँट के अलावा किसी भी हलाल जानवर का गोश्त खाने से आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वुज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है और किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका वुज़ू टूट जाए तो जब तक वो दोबारा वुज़ू ना कर ले उस वक्त तक अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। ये बात जान लें कि नमाज की चाबी वुज़ू है। अब मैं आपको बता दूं कि 5 काम ऐसे हैं जिनका होने के बाद वुज़ू टूट जाता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वुज़ू टूट जाता है। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है पेशाब या पखाने के रास्ते से कुछ भी निकलने की वजह से वुज़ू टूट जाता है। अब पेशाब के रास्ते से अगर पेशाब के कतरे निकल जाएं या मज़ी निकल जाए या मनी निकल जाए तो इसकी वजह से आपका वुज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा पखाने के रास्ते से भी कुछ भी निकल जाए तब भी वुज़ू टूट जाएगा, जैसे कि गंदी हवा का खारिज होना, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, चाहे आवाज़ आए या आवाज़ ना आए, चाहे बदबू आए या बदबू ना आए, लेकिन आपको पता चल गया कि गंदी हवा निकल गई तो फिर आपका वुज़ू टूट गया। अब आपको दोबारा वुज़ू करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं होगी और जानबूझकर बिना वुज़ू के नमाज पढ़ने की वजह से आपको गुनाह भी मिलेगा। इसलिए अगर आपको पता चल जाए कि गंदी हवा खारिज हो गई है तो फिर आपको चाहिए कि आप दोबारा वुज़ू करें और उसके बाद ही नमाज पढ़ें। नंबर 2 है पागल या बेहोश होने की वजह से वुज़ू टूट जाता है। अगर कोई शख्स पागल हो जाए या फिर किसी वजह से बेहोश हो जाए तो उस पागलपन या बेहोशी की वजह से उसका वुज़ू टूट जाता है। अब जब उसे होश आए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वुज़ू करना होगा। नंबर 3 है टेक लगाकर नींद लेने की वजह से वुज़ू टूट जाएगा। अगर किसी ने नमाज के लिए वुज़ू किया और वो शख्स मस्जिद में बैठे बैठे सो गया, यानी कि हल्की सी नींद की झपकी आ गई, तो उसकी वजह से उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दीवार का सहारा लेकर या ज़मीन पर लेटकर सो गया या हल्की सी नींद की झपकी आ गई तो फिर उसका वुज़ू टूट जाएगा, क्योंकि जब इंसान बैठा होता है तो ऐसी हालत में हवा खारिज होने के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन जब इंसान ज़मीन पर लेट जाता है या किसी दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है तो ऐसी हालत में हवा खारिज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर किसी शख्स ने वुज़ू किया और उसको बैठे बैठे हल्की सी नींद आ गई तो उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसने किसी दीवार का सहारा लेकर या ज़मीन पर लेटकर सो गया तो फिर उसका वुज़ू टूट जाएगा। नंबर 4 है बिना किसी कपड़े के शर्मगाह को हाथ से डायरेक्ट छूने से आपका वुज़ू टूट जाएगा। जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन अबू दाऊद में, सुनन निसाई में, सुनन इब्ने माजा में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी अपनी शर्मगाह को छू ले तो वो दोबारा वुज़ू करे क्योंकि उसका वुज़ू टूट गया। इस हदीस से पता चलता है कि अगर किसी ने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद उसने बिना किसी कपड़े के डायरेक्ट अपनी शर्मगाह को हाथ लगा लिया तो उसका वुज़ू टूट जाएगा। पेशाब या पखाने की जगह को शर्मगाह कहते हैं। अगर किसी ने पेशाब या पखाने की जगह को अपने हाथ से यानी बिना किसी कपड़े के बगैर डायरेक्ट अपने हाथ से छू लिया तो फिर उसका वुज़ू टूट गया। अगर पेंट के ऊपर से अपनी शर्मगाह को हाथ लगा लिया तो तब तो वुज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बिना किसी कपड़े के बगैर डायरेक्ट हाथ लगा लिया तो फिर उसका वुज़ू टूट जाएगा।
یہ مسئلہ خواتین حضرات کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو ڈائپر یا کپڑے بدلوا رہی ہے تو اس کا ہاتھ بچے کی شرمگاہ پر لگ گیا تو بھی اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو سب کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس مسئلے میں بہت سے علماء حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن شرمگاہ گندگی والی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 5 ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی ہے، کرو گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضو کریں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم دوبارہ وضو کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور حلال جانور کا گوشت کھائے تو تب آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ تھی وہ 5 چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے سے، ٹی وی دیکھنے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور گندی تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ سب کام حرام ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھنے سے بالکل بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ صرف ایک چلی چلائی بات ہے جسے اکثر لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس مسئلے پر بہت سے علماء حضرات کا اختلاف ہے۔ لیکن جو دوبارہ وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی غلط بات نہیں اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن حدیث سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے، اسے بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس کو پتا ہو کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کا وضو بالکل درست ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔